Sa ubong dunay plima, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplima, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulong hangtod sa 5 ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off. Only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. Ako'y, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot. Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Hali.